Salam alaikum wa rahmatullah. Bonjour à tous, je souhaite que vous allez bien, alhamdoulilah. Avec vous, le docteur Ihab. Je vais vous expliquer une application qui s'appelle Tsobook. Pour moi, elle est parmi les meilleures applications gratuites. Par exemple, on va commencer. Il part sur le méridien. هنا تيبان لكم بزاف ديال لي couleurs في le corps qui sont les méridiens. La première chose qu'on va parler sur les lettres. شنو هما les lettres؟ الأولى P, ça veut dire poumon. Après, gros intestin, estomac, RP, la rate, pancréas, C, cœur, IG, intestin grêle, V, vessie, R, le rein, MC, le péricarde, ou TR, triple réchauffeur, VB, vésicule biliaire, F, le foie. P, الرئتين, gros intestin, القولون, المعدة الغليظ, E, estomac المعدة, RP, rate, pancréas, الطحال والبنكرياس, cœur, القلب, IG, l'intestin grêle, المعدة الدقيق, V, المثانة, vessie, R, rein, كلية, MC, péricarde, غشاء القلب, le maître cœur, TR, triple réchauffeur, المسخن الثلاثي, VB, vésicule biliaire, المرارة, F, le foie, الكبد. و كاينين les merveilleux vaisseaux غادي ندوي عليهم حتى هما من بعد. باغ اكزومبل سي بغيت ندوي على بومون الرئة، جو كليكي غادي يبان لي المسار كامل. منين تنجي نتكي هنايا ونطلعها تلقى ان مسار الرئة فيه 11 نقطة. فبي ان هي الاولى، نقطة خضراء. اشنو غادي يقول لك عليها؟ A6 tsum كون هي tsum. A6 tsum de la ligne médiane de l'abdomen entre la première et la deuxième côte, environ 1 tsum en dessous de P2. اشنو قالك؟ تجي لا لين ميديان ديال الصدر ديالك وتتحسب 6 تسوم. 6 تسوم هي كل تسوم هو 1.5 سنتيم، يعني 6 في 1.5 شحال تعطيك؟ تقريبا 9 سنتيم. تتلقى هاد بي ان تتلقاها ما بين الضلعة الأولى والضلعة الثانية بالضبط. إلا بعدتي غادي تلقى بي دو هي الأولى في الكلافيكول في الترقوة، وتحتها بجوج صبعان تتلقى بي ان. كاتيجوري دو بوين مو لو نون ديالها milieu des entrées, centre des récoltes. Propriété, elle disperse le chi du poumon, le fait baisser, calme la toux, soulage la dyspnée. Chi du poumon dispersé يعني تتنشرها، le fait baisser تتنقص من الطاقة، calme la toux متتخليش لك حبة بزاف، اي soulage la dyspnée متتخليش فيك النهجة بزاف. شنو هما الأمراض اللي تتعالج؟ trouble pulmonaire الأمراض الرئوية، أمراض التنفسية trouble respiratoire، la toux السعال كحبة، la dyspnée النهجة، difficulté respiratoire صعوبة التنفس، les points de côté ديال الضلوع، douleur de l'épaule ألم في الكتف، douleur de la scapula ولا de l'omoplate اللي هي الجناح، tuberculose pulmonaire اللي هو داء السل. البكتيريا ديالها هي لا بيكا. مثلا غندوز ندير سويفون باش يعطيوني الثانية، النقطة الثانية اللي هي P2. شنو قالك على P2؟ A6 tsum de la ligne médiane de l'abdomen sous la clavicule. Catégorie, le nom de la porte des nuages. Propriété, il nettoie le chi du poumon, le fait baisser, calme la toux, soulage la dyspnée. L'eau هادي nettoie. L'eau là, qu'est-ce qu'il va faire? Disperse. غنجيو اشنو تدير حتى هي؟ trouble pulmonaire respiratoire, tout point de côté, douleur de l'épaule, douleur de scapula, l'asthme. هادي تنزيدو عليها الضيقة الربو، وتنزيدو عليها البالبيتاسيون نيرفوز.
بحال الناس اللي غيبدا تيحس بالعصب ديالو تيضرب. و لوبريسيون thoracique. ندوز سويفون P3 كيفاش تلقاها à 3 تسون sous le niveau du pli de l'aisselle، من تحت الإبط ب3 تسون، يعني 3 في 1.5 اللي هي تقريبا 4.5 sur le bord externe du biceps. كاين واحد العضلة هنايا سميتها البيسبس، على برا ديالها تتلقى هاد P3 sur la face interne du bras. Catégorie de points le ciel. C'est le palais aux résidences célestes. شنو تدير؟ disperse le chi du poumon et chasse la chaleur. Arrête les hémorragies. تتحبس النزيف. trouble respiratoire لاتو اشنو تدير؟ لازم. ليبيستاكسيس الرعاف اللي تيرعفو. ليموبتيزي الناس اللي تيتقياو الدم ولا غيكحبوا الدم. douleur de la face interne du bras، عنده الالام في وجهه، ولا لا ديبرسيون الكآبة. النقطة الرابعة 4 تسوم sous le niveau du pli de l'aisselle، من تحت الإبط ب4 تسوم sur le bord externe du biceps à 1 تسوم en dessous de P3. نقطة P3 هاد تعبر تسوم 1.5 سنتيم، غادي تلقى هاد P4 à côté du blanc du bras. Le nom disperse le chi du poumon، régularise تتقادو et dilate la poitrine، توسع الرئتين. trouble respiratoire لاتو كحبة، dyspnée النهجة، point de côté، palpitation nerveuse، l'oppression thoracique عاوتاني، douleur de la face interne du bras et douleur du thorax. نحبسو هنايا pour باش لي بوين الاخرين ان شاء الله نشرحهم في ان اوتر فيديو. السلام عليكم ورحمة الله.